Shalkisa Saka, Purbo Toksaya, ADC Village, Amsayo, Asumsa Samusha Tangi Robai, Choprop Zakmani, Patimani, Obahino Patimong, Zombijula Hatiobo Mani, Nukzakha. Fiaba Tabokea, 12 Takarjala Constitutes Revision Kopzone Kabama Kami Amsay Rogo Tongai Lukuroni Nok Nogo, Samushitra Tangiro, Boom, Kitalaimani, Boom Pelaimani, Koktoma, Kasi Tongshu. 12 Takarjala Constitutes Revision Kopzak Langma Hatio, TIPRA Motha Botolni Habanok, Shokta Zakmani Koktoma, Kasi Fayoka, Samushitra Tangai Rogbai, Waishaya, Wainia, Waitha, Silai Koklaimani Koktoma, Kasi Faka, or Koktomano Shaiman Yagulo. 12 Takarjala constituency MLA Bishojit Kolai MLA Manop Deborma te MDC Ganesh Deborma YTF ni General Secretary Suroj Deborma thangai naikha tei obahai samusja tangnai rogno naito kariwi kerak mazra rnani kokbo salaika tini horo phainok phika paropi sokro jamani no tine ga tini bo bahai rok nang khna phika sarame bale hambai tini media rokno mo actually langmahati assembly ngkai Takarjala constituency khobjago mo bazani mu bale khnajo actually mo langmahati mane coverman emon bes namjakha mo idea bo khub kaham no tabu just kaisa growing market ni bising mo kaisa khobjago oro chini kaisa party office nirbachoni party office tongman actually thangnai assembly bidhan sabha no mo assembly election no party bes namjakmani chini party bor rok phaibo kothumlai oron tongo prai no goro mia horni প্রায় অলমোস্ট 11 মানে 10:45 to 11 বিসিঙ্গো অরচিনি ইউরোপ ফ্ল্যাগ ব্যানার ফেস্টুন অমহার তংমানি গাই কোন একটা দল নিবুদে দুষ্কৃতি বরক রক অর ফাইয়ে কেরোসিন পেট্রোল বাই হাবইলা থিরিউস তারিবই দিনি তামনে দারাও বাই কুকিরাও বুদই পুরো তানখা তানচিখা গাই অমাকি উলো সগই কলাং থাকা গবকচু एक्चुअली তিনি চিমিয়া 2-3 দিন সিকাং বহানা Takarjala বম খিতার জাখা goro chini Kartik Debormani dugano bo jeng asa khayomo kuna chokran thebabin sokka tai dugan ka hamchini oro tongmani katal tangi tongmani obrong tanchi klang thangba kya gomo kaje obrong ni bokhorok angwan suko normalia ar plus tinin hadino mas sama komose mo kaisa politic kaisa chokran to cholito chini bubagra kendra sarkar bai je kok sai tongmani je kendra bai je halok ekta boi tongmani obno nosto khaina ni bagai oroni যারা ফাতারহানি ফাইনে রক যেমন আগে মেলার মাতনি হইতে প্ল্যানিংস নামজাগো তাবো সেম ভাবে নকশা তৈরি খাইয়ে প্ল্যানিং খাইয়ে ত্রিপুরা মথাবাই যে সেন্ট্রালনি বা বিজেপি যে হালক মসকাংনি বগৈ একটা চক্রান্ত চলি দङ অবস্থায় সে চুগনুগো মসলু তাকাজাম তে সিবিনিয়া নক নখনা ওখলে আসাম বারিন যে ঘটনা গোবাং জগত বিক্ষিপ্ত ঘটনা ngই দङ অবরং হাম কাহে পুরা প্ল্যানিং অলদি কেন্দ্র বাই ত্রিপাকি চুক্তি जों খাইছেন দুইদিন সেকাংনো নখনা সোশ্যাল মিডিয়া বনখনা চেন মহারাজ इलेक्शन कमिशन में मारा क्या चीन महाराज भारत नि होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी बजे और त्रिपाक्षिक चुक्ति मानो इम्प्लीमेंटेशन खाने ने बगै ऑर्डिन टॉक चली पाख्या और चीन थाने खबर दङ जो पॉजिटिव रिजल्ट दङ गो पॉजिटिव रिजल्ट न बै किरिजागै चीनी दफानि अगेंस्ट रक आई एम नॉट सेइंग द पार्टी चीन दफानि जरा अगेंस्ट रक अबरो किन्तु अमनो सामं खाने बगै प्रचेष्टा खाने अब चीन थाने अलदि खबर दङ एवं अबनो तिनी आमसे एतलांगै चीन बरन खति खाने चीन बरन यूज खायै তিনি অমহাই একটা চক্রান্ত চলিত আমরা আং সানামু সঙ্গ যারা অমহায় চক্রান্ত ক্লাইনে রক নর খাসিদি চিনি অর ত্রিপাক্ষিক চুক্তি চিন যে অ যে এগ্রিমেন্ট খাইমানি অবর ডাকি দেখি চিন ইমপ্লিমেন্টেশন মা খারি নাই আর যারা মুসুংয়াং তংনাই রক বড় সুদ নিজিনি সেক নি বগৈ পলিটিক্যাল মাইলেজ নি বগৈ কিন্তু একটা চেষ্টা খাইদং কিন্তু जों আমনা উন্নয়ন নিরি লাগাইছে আচ্ছা স্যার তাবুক তো কয়েকদিন সিকাং খনাকাসং যে জম্পয়ও বো গথনাংখা যে Takarjala অবো বুমখিরা জাখা তিনি লাংমা হাটিও Silai Pungtam Kokjakkha haika paropi Swbaijakkha omno tui ning tam sanamo sungsar je gotna ngani to beleke saya কিন্তু অরণ নুকমানি আবার একটা চক্রান্ত নয় মানো তার মানে কে সিনি এগ্রিমেন্ট সিনি ত্রিপাশা একর্ড যে খাইমানি আবতই নয় যতন কক সাই দङ বাক্সাবা আবনো ক্লেম খাইও মানে তাঙিয়া কিন্তু যেসে মানসা ত্রিপুরা মতা হাইকে বুবাগ্রা ত্রিপাশান বাগৈ বাহাইকে আবনো যে একর্ড মানো এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট খাইমান আবো নাই দঙাইছি যেসে মানসা চেষ্টা খাই দङ ओंके आबोनो तैनो सिन बरक थानचांगै बिसास आइनो मथा खाइ मराजनि पुरो बिसास आइ जतनो एकलगे थानकाय बन लगेरि सिरि कक्तंलै खरांति सालाय ओंके आबो नुकजाखा थानाय कयदिन सिगां सिनि होम मिनिस्टार मालिक सिनि बुबाग्रा ताइ सिनि खुंमा MLA CM जों दङ ओंके अरबो एकटा
একটা ইমপ্লিমেন্ট বাই কক সালাইকা ইনকা আং ওয়ান সমমানি ও ইমপ্লিমেন্ট ন জেসকে পানো কাসুনানি যারা সিনি কেন ইনকা আবনো তো কাসুনার বাগিনো কিন্তু একটা চক্রান্ত হনি মানো কিন্তু যারা খাইনাই রক যারা গুড়িনা রক ক্যাব বাই কিসা মিশা জাগৈ হর গুড়ি অমাই খাইনাই রক কিন্তু আবো ব ওয়ান সুইয়া যে ও যে খাইমানি আবো বিনি ক্ষতিং দङ আবো ব বুজিয়াं दङ ইনকা 10% লস বলতে যে খাইনাই বিনি লস ইনকা আবো বেলেকে চাইয়া কিন্তু খা খাইও আবো যদি স্টপ খাই কাকে যে খাইনাই কিন্তু আবনি কমানাই মা জামানাই আবনি করা পদক্ষেপ না থাকনাই কে মথা হাইনা আসুক দংলাক মথা যদি আবনো নাইयै প্রত্যেক পাড়াও যদি নাইকু দহাকে যে খাইনি রক আবো মানো নাই যারা খাইনি রক না সাও জেংমান ইনকা তিনি জরতেই নগ আসুক দি অমাহাই যে তমং স্টক খাইদি হাইকে তিনি সিমিত টিপন মথা প্রত্যেক পাড়াম চাইও কিন্তু নাচুমি দঙাইছি নাচুমা জায়গাও তাম মান রাখছেন মান রাখাকে পাবলিক ইয়াগো মানসাকে পাবলিক তাম দিছে না পাবলিক পড়াইছি গাবো কেবো দায়ী দংলাক সানামু সঙ্গ নরক যে অমাহাই যদি বখরক দংহাকে পদক্ষেপ খাই দি হাইকে কিন্তু মথা তাই চিন্তি পারছে পারাম চেনি জর বড় আসু দংলাক আমরা স্ট্যান্ড আচ্ছা স্যার তিনি বহুত হাইও হাইকাবো তামনি বাকি পার্ট অফিস Swbaijakkha মো হামবাই রো চিনি মিডিয়া রাখনা বিশেষ খালাই जोंरा 17 নং Takarjala জন্মদিন এডিসি কমিশন সামচেনি সিনেরা লাংমানি হাতি ওরা সিনে আগে যে নির্বাচনে যে পার্টি অফিস তাং দমন ও জায়গাও মিয়া প্রায় হরনি 11টা 11টাকে 11টা বাহাই জাস্ট জরাবো ও গানা গিন বেও বরক ফিতমবাই পারাবা আচমসা 3-4টা বাইক নো নাকি গাড়ি খুঁজা অবাকি ভাইয়ে বরক ওরা পার্টি অফিস সকল পার্টি অফিসে সিনে ফ্ল্যাগ দङ একাসিনে আর যে সিনে ইন্ডিয়া ফ্ল্যাগ রকম আবার সুদ্ধা বরক ওকে আবার তো जों তো তাবো পার্টি অফিস সকনাই বলতে পার্টি বরক নংনা তাই আলাদা দङला বনবাকি जों তাক সামনে দাউট খাইনাই কারণ जों নুকুই দङ थाने कয়েকজনের চিনি জম্বুজরা তাকারজরা সেম অবস্থা চিনি নুকুङ মানে চিনি TIPRA মথান সাপোর্টা বিনি নুকুङ বুমজামার जों সাইমান এরপরে जों তাবুক যে টকসে আরব जों সাইমান অবা হাইকেনা তাবুক বিজেপি রক সুই কবর হাইয়ে যারা যে এরিয়াও তমাই মাসামান খরচা খরনো বিজেপি তাবুক তমাই রক বড় কম হাইকেনা ওয়াই যে ওই শুধু চক্রান্ত খাইজানে হাইকে বড় না কনফিউজ খাইজানে বাগে কবর হাইকে গুরি তমান जों সাইমান বনে বাগে পার্টি অফিস গোসাম দংমানে ইউজ খাইজা যে নির্বাচন পার্টি অফিস দংমানে ও জায়গা চিনি যে মানে রুমজাক দংমানে ও জায়গাও হর শুনো কেরোসিন পেট্রোল হর শুনছে ওরা পেট্রোল বটল হেকে নিনে কেরোসিন অবা কিবো মানখা বনে বাগে ও যে গানা ও দোকান রি দংনাই বারো থুই দংমা বা ব সাইমানাই আবনা বরক বথারিনা রাখা আবো বথারমান বরক আমহাই বড় রকম সুহারে বথানাই যায় বথারে বড় পার্টি অফিস বথারি আগে বিন দোকান খামছিনাই ও অবস্থা দংলাই বথারিনা রাখা তাবো যে ও জায়গাও जों সাইমামান হেকাই अब जोंनि दाराना अब डाइरेक्ट बिजेपि दि बरक नाम हेकाता केबो कुनो राजनीति दल राखाया बन बगा आरो जे खरंनि खरतन जे बिजेपि गुरि दंनाय र अब बंनै ना कल थाने जों अरन नखा एरा आफरबां फाइ बिजिट खालि थांगा अब सेम अवस्था ब TIPRA मथा खायो हने जों ताबो एकदम प्रुफखा TIPRA मथा खाइने रंखा ताइ चिकन चिकन खति खाइजाका माने हर साल कोन दुकान पाट दुइसि मांगला खाइ एरिया बाहे अवस्था सफाइजो ताइ बर नखा जों अर काइसा सिने दुकान कटाल तां दं माने फुलो द ब्रमा बिनि दुकान खे हाफ वाल खाइतिस तीन ले तांनि तानला बत दुकान मो चेंगे को मान थाइ हना बुया सकते हना बे दुकान से चेंगे को तांगै सि दंखो अमनो पइन याग्र लांग अमा हाइके TIPRA सारो सुनसार तंगन कुनो माने बाहाय किसे तंगसिना TIPRA सारो निजिरा बाय निजिरा अम हाइमं लाई तंखा ngang अब तो जरा जे साकाने तंगनाय रखसं मुकु बाखि तो कका हम काम खनाव बबो TIPRA अब के TIPRA एदा अब TIPRA नाम जमले अब जुदि बुथारिया मुक्तरि थांमाने जरा हां नक फंग जुदि मुक्तरि थांमान जरा हां सम्पूर्ण बिनि नक सेसुं खं दुकान सेसुं खं अब हाकिन अरु खलाइजा दङ बनि बागै ताबु लामो किदा मा साचिनाय आसक सयनानि मते तैचिनि खिमते अच्छा सार नर तो TIPRA मथा हाइका BJP IVP अब थांसाके एलायन्स केसे नर खले दङबा ननि बिसिं रगो ताम खुजा ककुमा दं
huijak tu tamu sanai jen toro TIPRA sarok no TIPRA sarok to tauro Maharashtra hamjaga TIPRA Motha to jot area tangna TIPRA sarok Maharashtra hamjaga support khaito o jaga প্রত্যেকটা area o jara je জনজাতি মোর্চা তাকে BJP ni kaisa সংগঠন বড় তো jago yak rimale fan pai yang tongmane bagai huijak om hai khanya তাই জংর খানাকা সিলাই ককলাঙ্গো সাবন ক ফকা ককলাঙ্গো সাবন কক নর আগি সাইমনা দুক মালি রক তামং খানর খানাকানা সাব সিলাই ক যে বরক অম হাকে গুরি তংনা যে বরক কালপিট যে হামিয়া সিকরা মাফিয়া ফকা কই চানাই হে নকনে দম কিরি চানাই বংনি নিসা অ TIPRA Mothani সাপোতারকনো হর ফাইयै সিকিরিবই তাং খতং আবসে নাইবলে বেবা তিনি মাসাও आंगो जों जम्बुजला बुमजाफुर मासाखै ताई उनसुल जानाय जाराखै उनसुल जानाय जागाखै जुदि अब हायिंखाय जों दिनै आरो साइबाना महाराज खानाजा महाराज फाय तामा खालायनाय महाराज जोंबो नलेज महाराज तामानाय जों साइबाना महाराज जुदि तामा होन आबनो सानो जों जानोमा परे बाकी पदक्षेप जोंनाय गैयाबा जों हाय खालायजक दंमाने आरो जों लकेलिटी खबर माखा बर तो आरो जे बरनो किसा बरनो आइडिया आंखा अब हायगोना जों जे बरक मा अब हैना जोंगाबन बगै जों एफेयर मा खालि हायखथ चिन प्रब्लेम हैना नम हायखमा बनो सुजुरि तंहांगे जों हायखि नायबा बनि बगै अबनो क काहाम बर कुनो राजनीति TIPRA Motha सापर्ट खायखिन बिन दुकान सकनाय बिन नक सकनाय मुसुक सकगा ताननाय अब तंगमालि हबले अबनो बायखे जों सह्य खायमाना हैनो আচ্ছা স্যার আরো কয়টা দোকান র খটিংখা अरो तो जों अबनो सिगां चिन खरच काटि देबर माने बिनि और दिन मालतु आंगा दिन फाइटिंग प्राय 6 হইতে 7 লাখ बिन मालतु टेल टाउन नर नखन नং मिडिया तिन नखन बेबाग सगै मनाम तक पियाज आलु जे तमने अब कैसे थांगराका ताबक तो जे कैसे चिनारा फुलो देबरमा बत तांगैसि तंख दुकान बिनि बेरा जे 3 दैते मना कटाला पन तानलांगो एरपर और जे पार्टी ऑफिस गोसामबो तो निर्वाचन जे पार्टी ऑफिस ओ गोसाम सका बोलते गानन जे दुकान TIPRA Motha सापर्ट खायो बेनिबो खतिं त बन्द फुनुगै हायखि फुनुगै खालाय नै माने যে তানজানে বেং TIPRA Motha খাইনা রং TIPRA Motha खायनाय TIPRA Motha न सिमे नाय खालाय दङ ताइ बाकी जत ता तो TIPRA तो माने ता माने सादे जे चिन पाहाड़ बिजों तो खरने पार रगस दङ ताइ बेबां TIPRA Motha महाराज सापर्ट ले अब हायना नायने बर सिगिनान जे केसेन जे चुकिया वालाय सुलाय ग्रे बनो नायने सुजुग बर खायो अबन बगै हमनो बन्द खायाखै जों अबन बगै पदक्षेप लानाय जों तिनि आलोचना खालायनो ताम खायनाय जों हमनो जों आलोचना माध्यम जत किछु खानाय हायखै जों ताव एडभान्स नंग खायनिया जों अबन बगै चिनि हाई लेभेल चिनि जे तंगमान जों बर्नबनि दिसमार बर्न पारमिशन मानाय ताम खायनाय खाया हाई लेभेल न सुमान परनो जों बाकी ताम खायनाय आछो हामबाय सार आচ্ছা तारा जे मिया अ जागाव जे पार्ट अफिस खजामा जागाव जे सिलाय खरां र खोनाव मानाबो बसरते कुबु ঠিক সময় হরনি 10টা 45 বা 50 রকম নাই ওকে আবনে আগে ওকে আং কুটুম উদো মুসুক মাসা ফিউজাক বলা যে সই বক সংকা সই কামনি সংকা দে আছে নিয়া নখরকা ঠিক আবনি 10 থেকে 15 মিনিট পরে এখানে ওকে ইয়াকে নাচনে মানে বড় গাড়ি শব্দ খানা কাকা ওকে লগি গাড়ি নি লগি স্কুটি বা বাইক তো মনো ওকে হদলে হেনু হকা ইতে নাচিনি কমনে তামা মাখানি জানে নাচি দচ্ছে হেবুই নাচি তো হেনকানা সিলাই আবাসাই খানাকা তিন ফুং হাই কখা গাফুর কেন आं हाइते नय दुबानो रदि दङ लामा खायनाय कुमसिन कुमबिसु गां बन कल फैमाने कल हाबलिया साथे ताकासि कोनो गानानि नाम्बार दङ चिनि गावरनि गे बन कल खायया बाटि जा नों कोनो शब्द मा त म पार्टी पिस हर खाय सिलार फटो हबासा गे नि खाना हका बबो गां परे केनो कुमबिसु कल खायया गे যতন ফাইলে নাই 10-15 মিনিট পরে যতন আর ফাইলে কিয়া নাই লেখা হরসুন তো পার্টি বিসো কুমুন ছাকা তুই যে তো তুই তো করে হে বাকিং ভাই আন লগিনে তুই ফের কথা পার্টি বিসো সমতা মানে এমনা কি কত না মানে কে 10 না মানে কে 10টা 45-50 হাইরম বড়নি কয়জন হাই বড় রতং না আমরা কেমনে ফিনি সিনিয়া না সিনিয়া जों ক্লাস মানে বেশি তুই নক নিব না খরক লইয়া ওয়া বেশি না সিনি তো পাতে বিসো মানে সিলাই খরাং খানা হইনা অংখরক লইয়া তা না তাই তাম খার পরে পরে কে বড় লাস্ট দিগিব থানা করতে পূজা হাই কখা আমি ফুটা পকটা মার ফুন কখা থানা পর বড় গাড়ি শব্দ খানা রকিকে যে স্কুটি শব্দ দङ স্কুটি র বাইক র মনসা খুনি রক নাই বলি অমকে নং তাম রকনি ওয়ান সক অমরক ন মানে অম তো তাম নে ওয়ান সক নাই
जों ताम साजेने बाबो के बतो पार्टी दांखा बाबो साइमालिया যখন পার্ট অফিস ত্রিপুরা মথানি পার্ট অফিস সকজকে তো পার্ট অফিস সকজকে তো তার মানে ন पार्टी नंगै माना মাহের ওয়ান সুতানা बारम दारा नावा এমনি খেদার আনি নিছিনি মু आं बुं सुकुमार তাম কামি গলাই মু के लांग हाती बुसकांनि आबो आनि दखमाय गाना गाना नों ताबो फाननाय मानो आरो बर हर ब्रुं ब्रुं सि साकुरु बै गाना आरो साखोना बुसु कासे कसं थांगोन आं कइजोबलाय खचै दंखा आं फानर कुरुबनाय मोन অমং হাंके লাং মাহাতি না মো 12 টাকা জলাই খবজা 12 টাকা जला एरिया नंनि पञ्चायत के अबन पञ्चायत के को पश्चिम ग्रुप ओइ फाराम बाजाराव ता पञ्चायत बेलाके हम जरा Nanti punya siwa wak singraga. Kita mau dapat kerja mau sih mau dapat ini. Ini naik ini kerip apa kerip? Aku dia tunggu apa ya? 10-15 menit boleh gitu no? Mau kata. Orang lain sih kata mau kata lagi ini. Awas ni kom dah sana. Awas itu silai apa? Koi food. Tindau. Borok ni awas ni besar. Ini गरम है परावड़ा खाना परे गाड़ी खुंसा कतो तगो आरो लगे स्कूटी बाइक खुंसे रंगना हा गया अच्छा तो गरम ने गाड़ी बोलेरो था बोलेरो फिका बखो ना बाबू बोलेरो हमने गाड़ी सिग्नल में आप स्कूटी बाइक काम तो तुम्हारे पास है खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेप साब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care.
diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG, and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rok tongo, every month, Chennai ni specialist Dr. Thaio treatment khaipayo, Kubuni Hospital Lokin Silai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.